आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग में पुनर्बार मु स्वागत करुअछि। ख्रीष्टरे प्रिय भाई और भौणी माने प्रतिदिन परमेश्वर को वाक्य शुणा ताहांको वाक्य शुणी उत्साहित हेबा आशीर्वाद पाइबा यह जे जड़े व्यक्ति केते सौभाग्यर विषय अटे। प्रतिदिन परमेश्वर ताहांकर वाक्य द्वारा आम्भ मानक से कथा होउछंती। सेतिपाई मु प्रभुंकर प्रशंसा करुछि। आपण मानक मध्य मु धन्यवाद देउछि जे आपण माने हमर एही सामुएल खरा यूट्यूब चैनल रे प्रसारित होउथिबा प्रतिटी वीडियो संदेश गुडिको को आपण माने नियमित सुनुछंती। सेतिपाई मु प्रभुंकर गौरव करुछि। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने आज पुनर्बार परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा आम मानक से कथा हेबा पाई चाहती, उत्साहित करबा पाई चाहती। आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग को नहीं आज आमे प्रभु को वाक्य ठारू कथावार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने एही संदेश को जीवा पूर्वरु मु आपण मानक किछि कथा कही उत्साहित करबा पाई चाहे। आपण आदि पुस्तक रु प्रकाशित पुस्तक पर्यंत जदि आपण ध्यान करी देखिबे, आपण खोजी किना देखिबे कौन सी स्थान रे पाम संडे रो शब्द नहीं। कारण यही जो संडे शब्द यह अण ख्रिस्टियान बा अण जिहोदी भाई भौणी मानकर शब्द अटे बा सेमानकर धर्मशास्त्र संबंधी शब्द अटे। सेति पई यही शब्द बाइबल रे लेखा जाय नहीं। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल दिन गुड़िक को संडे, मंडे, ट्यूजडे भाव में गणना करे नहीं। बाइबल दिन गुड़िक को प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, पंचम दिन, षष्ठ दिन, सप्तम दिन यही प्रकार भाव में बाइबल अति सुंदर भाव में दिन गुड़िक को गणना करे। मात्र आमे जो कैलेंडर को फॉलो करूछु से कैलेंडर अनुसार आमे जानू जे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे एही प्रकार भाव में दिन गुड़िकर गणना करा जाए बा दिन गुड़िकर नामकरण करा जाए। एही नामकरण अण ख्रिस्टियान भाई भौणी मानकर सेमानकर देवता मानक नाम रे एही दिन गुड़िक सेमाने रखिसंती। सन बोली कहले सूर्य, सूर्य देवता नाम रे सेमाने एही संडे को रखिसंती। मन बोली कहले चंद्र, चंद्र देवता नाम रे सेमाने से दिन को रखिसंती। सेति पाए एही शब्द बाइबल रे नाही। जदि बाइबल रे एही पाम संडे बा एही जो संडे शब्द बाइबल रे नाही ताहेले हमर ख्रिस्टियन समाज रे आमे पाम संडे बोली आमे काहे की कहूछु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेबे से गालिली रु बाहरी गध उपरे बसी जेरुसलम आड़ को यात्रा कले, से जो दिन जेरुसलम को गले सही दिन प्रथम दिन थिला। आउ सही प्रथम दिन संडे थिला। आमे जो कैलेंडर को फॉलो करूछु सही कैलेंडर अनुसार संडे थिला। सेति पई आमे पाम संडे बोली कहूछु। प्रिय भाई भौणी माने आज आमे पाम संडे संबंधी गोटे प्रसंग को नहीं अल्प समय कथावार्ता है। आज प्रसंगर शीर्षक है प्रभु यीशु ख्रीष्ट गध उपरे बसी जेरुसलम को कहीं गले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गध उपरे से आहरण करी जेरुसलम निकट को से कहीं यात्रा कले। जो समय रे धरा पृष्ठ रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 33 वर्ष 6 मास रहिले। 3 वर्ष 6 मास से सेवा कार्य कले। 30 वर्ष पर्यंत से परिवार सहित रहिले। केबे मध्य कोनसी वाहन को से आवश्यक करि नाहंती। कहा को से कहि नाहंती मते ए स्थान रु अन्य स्थान को जिबार अछि, मते गोटे घोड़ार आवश्यक, गधर आवश्यक, एही प्रकार कथा से केबे मध्य कहि नाहंती। निज पादरे चाली चाली जदि समुद्र पार हेकिना जिबार अछि ताले से समय से नौका को व्यवहार करुथिले। मात्र कौनसी वाहन को से केबे आवश्यक करि नथिले, कौनसी गध की अश्वर आवश्यक करि नथिले। से निद पादरे चाली चाली से सेवा कार्य कले। मात्र एपरी गोटे समय आसुची
जो समय से जेरुसलम जीवार अच्छी से समय से कहीं गध से आवश्यक करुछंती से वाहन को से कहीं आवश्यक करुछंती से गध उपरे से चढ़ी कहीं जेरुसलम आड़ को से यात्रा करुछंती एही प्रसंग उपरे मो अल्प समय आपण मानकु प्रभु को वाक्य ठारू किछि कहि उत्साहित करिबा पई चाहे से कहीं गध उपरे जाउछंती जदि आपण माने मो सहित जिखरिय पुस्तक 9 अध्याय को आसीबे जिखरिय भविष्यत वक्ता को पुस्तक 9 अध्याय 9 पद पढ़िले आपण जानि परिबे एठारे ए प्रकार लिखा जाए ग सियोन कन्ने अतिशय उल्लास कर ग जेरुसलम कन्ने जय ध्वनि कर देख तुमर राजा तुम निकट को आसुअछंती से धर्ममय और परित्राण विशिष्ट से नम्रशील और गर्धव उपरे अर्थात गर्धवी शावक उपरे आहरण करी आसुअछंती प्रभु नाम गौरव हो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट से गध उपरे बसी जेरुसलम को कहीं से जाउछंती कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जन्मर 520 वर्ष पूर्वे प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जन्मर 520 वर्ष पूर्वे बा BC 520 बेलू यही भविष्यवाणी करा जायतिला आ एही भविष्यवाणी को से फुलफिल करिबा पई बा एही भविष्यवाणी को से सफल करिबा पई गध उपरे चढ़ी से जेरुसलम को जाउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट से राजा मानकर राजा से प्रभु मानकर प्रभु मात्र से गध उपरे चढ़ी जाउछंती कहीं आमर राजा धर्ममय अटंती से नम्रशील राजा अटंती आ एही गध तांकर नम्रता को बुझाए तांकर स्वभाव को बुझाए प्रिय भाई भौणी माने पुरातन नियम रे जेते सब राजा थिले सब राजा अश्व उपरे से माने घोड़ा उपरे चढ़ी से माने एक स्थान रो अन्य स्थान को जाउथिले मात्र आमे जो परमेश्वर सेवा करूछु जे कि राजा मानकर राजा से गोटे गध उपरे चढ़ी से कोनसी राजा मान को निकट से जाउनांती से प्रजा मान को निकट रे जाउछंती ए पृथ्वी रे कोनसी राजा अछंती केबे कोनसी राजा प्रजा मान को निकट रे जानती नै मात्र स्वर्गर परमेश्वर से निजे गध उपरे चढ़ी यात्रा करी से जेरुसलम मंदिर निकट को जाउछंती आ से मंदिर को परिष्कार करूछंती प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मानकु सेही तांकर विजय यात्रा संबंधी किछि वाक्य पढ़ी आपण मानकु उत्साहित करिबा पई चाहे मो सहित आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 19 अध्याय को आसीबे 19 अध्याय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मानकु से कोन कहउछंती 28 पदरु आमे केतरी पद पढ़ी आमे आगको बढ़िबा एठारे प्रकार लिखा जाए लूक लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पद एही समस्त कथा कही से अग्रसर होई जेरुसलम आड़े यात्रा करिबाकू लागिले आ जेते बेले से जित पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथनिया निकट रे उपस्थित हेले सेते बेले से आपना शिष्य मानक मध्यरु 2 जणଙ୍କୁ एही कथा कही पठाइले तुम्भ मानक सम्मुखस्थ सेही ग्राम को जाओ सेतिरे प्रवेश करिबा समय रे जहा उपरे केही केबे बसी नाही एपरि गोटिए गध छुआ को बंधा होइतिबा देखिबो ताहाकु फिटाई घेनी आस प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट से जेरुसलम को जीवा पाई गोटे वाहन रो आवश्यक करूछंती जेउ वाहन उपरे केबे केही बसी नथिबे गोटे गध को से खोजुछंती प्रिय भाई भौणी माने जेउ गध उपरे केबे किए बसी नथिबे आपण भाबुछंती कि मते किए पचारू नाहंती मु कार पसंद नाही मोर परिस्थिति भलो नाही मु समाज रे मते किए जानि नाहंती किंतु प्रभु कहिबा पई चाहंती आपणकू किए जानंतु न जानंतु आपणकू किए व्यवहार करंतु न करंतु आपणकू परमेश्वर आवश्यक मने करंती आपणकू परमेश्वर व्यवहार करिबा पई चाहंती जदि आपण कोनसी एरिया रे थांतु ना कहीं आपण आपणकर नेटवर्क लागू न लागू आपण कोनसी एई प्रकार गोटे अणदेखा जगह रे थांतु
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମତେ ଆଜି ଯାଏ କେହି ମଧ୍ୟ କିଏ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ କେହି କେବେ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ବସି ନଥିବେ, ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗଧ ଫିଟେଇକିନା ଆଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ? ପାପର ବନ୍ଧନରେ, ଅଭିଳାଷର ବନ୍ଧନରେ, ଜୁଆ ଖେଳିବାର ବନ୍ଧନରେ, ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆମର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ ଫିଟାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଆମ ଉପରେ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଆଦର ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଆମକୁ କହିପାରନ୍ତି, ତୁ ଗଧ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ତୋ ଦେଇ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଗଧର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗଧ, ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଧ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ବିଛାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଇଯିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ 31 ପଦ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ ବୋଲି ପଚାରେ, ତେବେ ଏପରି କହିବ, କାରଣ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମଠାରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆମକୁ କିଏ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଟେଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବି, ତୁମେ ମୋର ବାପା ହୁଅ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ହୁଅ। ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କି? ତଳକୁ ପଢିବା 32 ପଦ, ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ପଢିବା 35 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ପଥରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେହି ଗଧକୁ କେହି ଦିନେ ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ଗଧକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆପଣ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତୁ ନ ପଢିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ପରା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ କେବେ ଡିସ୍କରେଜ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କେହି ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଆମକୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସେହି ଗଧ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହୋସାନା ହୋସାନା ହୋସାନାର ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେ ରୋମିଓ ସରକାରର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ,
ଆଉ ଏହି ହୋସାନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କୋଉଠିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର? ରୋମିଓ ସରକାରର ବନ୍ଧନରୁ, ରୋମିଓ ସରକାରର କବଳରେ ରହି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ସହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ରାଜା ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ରୋମିଓ ଶାସନର ଅଧୀନରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଏହିପରି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ମାତ୍ର ଆମକୁ ରୋଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଏହି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନଥିଲେ। ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନ୍ଦିର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ, ଆମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବା, ଆମର ଏହି ହୃଦୟ ରୂପ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 520 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗଧ ଉପରେ ଚଢିଲେ। ଆଉ ସେହି ଗଧକୁ ସେ କଣ କଲେ? ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯେଉଁ ଗଧକୁ କେହି ବି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଗଧକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର କରିଥିବା କରୁଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ